रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दो अपडेट्स के साथ बेनकाम न्यूज़ पर मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। पहली, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जानब से एक मरासला तहरीर किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम। क्या मरासला है, क्या लिखा है, बड़ी अहम ये एक डेवलपमेंट है। और आज की हेडलाइन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है। और दूसरी, बानी पीटीआई इमरान खान ने आज एक बार फिर अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। वहाँ पे वो जो केस है अलकादर ट्रस्ट केस, उसकी समाअत चल रही है, आपको पता ही है। आज भी वहाँ पे समाअत थी। समाअत क्या हुई, इस दौरान क्या बात हुई, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों ने जो सवाल किए हैं ना, उनमें से दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे और दोनों सवालों का जो जवाब दिया है इमरान खान ने, इन सवालों को आप सुनकर और उनके जवाबात जो बानी पीटीआई ने दिए हैं, उनके जवाबात को सुनकर ये आप पढ़ लोगे, अखबारात में तो पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, चैनल्स पर रात को देखोगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरी खबर, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली इजाज़ साहब ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो खबर, और बानी पीटीआई ने जो गुफ्तगू किया सहाफ़ियों से, वो पूरी खबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर वक्त चूँकि बड़ा कम होता है, इसमें जो खास चीज़ें ना, जो इसकी हेडलाइंस जिसको आप कहते हो, वो हेडलाइंस में आपके सामने गोशगुजार लेकर हाजिर हुआ हूँ, आपको गोशगुजार करूँगा और इस पर मुख्तसर टाइम में थोड़ा सा तबसरा भी करूँगा ताकि अंदाज़ा हो सके आपको कि हो क्या रहा है। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले दोनों खबरें मुलाजा फरमाएं। बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लाहौर में 21 सितंबर को होने वाला जलसा आर या पार है। पूरी पार्टी को कह दिया कि हुक्मरान जो मर्जी कर लें, वो बाहर निकले, जलसे से अगर रोका तो जेलें भर देंगे। अडियाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के मामले पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया जा रहा है। जब आज़ादी तबाह होती है तो लोग गुलाम बन जाते हैं। बानी पीटीआई से सहाफ़ी ने सवाल किया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दस्तावेज़ पर आपके भी दस्तखत हैं। इस दस्तावेज़ में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक किया गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हर चीज़ किसी न किसी तनाजुर में होती है। इस वक्त तरामीम का तनाजुर अदलिया को ख़त्म करना है। इन आईनी तरामीम का एक ही मकसद है, वो है काजी फायज़ ईसा को फ़ायदा पहुँचाना। जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बैठा देंगे। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हालात में ऐसे फैसले करने वालों से डफर और कम अकल कोई नहीं। मैंने ऐसे बहुत ही कम लोग देखे। बच्चे बच्चे को इस आईनी तरमीम का मकसद पता है। ये डरे हुए लोग हैं। फिर कहते हैं कि उसके पास मोबाइल आता है, उसको खबरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है। मुझे इल्म था कि ये तरमीम आनी है। उन्होंने कहा कि जो भी होना था पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए था। रात के अंधेरे में तरमीम नहीं लानी चाहिए थी। इससे इन लोगों के मकसद का पता चलता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत डंडे के ज़ोर पर या गुलाम बनाकर नहीं चलती, जमहूरियत चलती ही इखलाकी कुव्वत पर है। इमरान खान ने कहा कि 8 माह गुजर चुके हैं, ट्रिब्यूनल अभी तक इलेक्शन कमीशन के हवाले से काम नहीं कर सके। काजी फायज़ ईसा ने इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही, जिसकी वजह हमारी गलत पॉलिसियाँ हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि रिफॉर्म्स वो हुकूमत कर सकती है जो अवाम का मैंडेट लेकर आई हो। इनमें से शायद ही कोई हो जिसके पैसे बैरून मुल्क ना हों। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दो मरतबा बार भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में नैब ने 480 अरब रुपये इकट्ठे किए, 1100 अरब मज़ीद इकट्ठे करना थे। इनको NRO 2 दे दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदारा बचा है जिससे लोगों के तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उसे भी ये तबाह करने पर तुले हैं। इमरान खान ने कहा कि 15 माह से जेल में हूँ, मज़ीद भी जेल काटूंगा। अगर लाहौर के जलसे में रुकावटें डाली गई तो जेलें भर देंगे। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि इस जलसे को डू एंड डाई समझकर कामयाब करना है और अगर रुकावट डाली गई तो जेलें भर देंगे।
अच्छा, दूसरी खबर कुछ इस तरीके से है। मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादक ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा है। स्पीकर अय्याज सादक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। ख़त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, जिसका इतलाक माजी से होता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बानी पीटीआई इमरान खान ने लाहौर के जलसे को डू एंड डाई करार देते हुए वार्निंग दी है, एक बार फिर धमकाया है इंतजामिया को कि अगर रुकावट डाली गई तो जेलें भर देंगे, जेल भरो तारीख शुरू कर देंगे। मतलब उन्होंने कारकुनों को भी इस जो इंतजामिया को धमकी दी है ना, इसमें कारकुनों को भी एक पैगाम दिया गया है कि हो सकता है आप ज़हनी तौर पर तैयार होकर आए घर से कि वो जलसा जो हो उसमें मेरी तरफ से पैगाम चला जाए कि जेल भरो तारीख का ऐलान यहीं से कर दो। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि अगर 1.25 साल से आपका जो कायद है, आपका जो महबूब लीडर है, वो 15 माह से जेल में अगर बंद है, वो जेल की तनाई, जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि इमरान खान जब 1.25 साल पहले गिरफ्तार नहीं हुए थे, ज़मान पार्क लाहौर में जब रौनकें लगी होती थी वहाँ पे, इन दिनों में इलेक्शन की गहमा गहमी थी और टिकटों के हवाले से भी लोग बड़े दूर दराज से, क्योंकि टिकटें यहीं से तकसीम हो रही थी और वहाँ पे काफ़ी मेला लगा होता था। हम लोग भी शाम को ज़रा मेला एंजॉय करने वहाँ पे पहुँच जाया करते थे। कभी दीदार भी हो जाया करता था बानी पीटीआई का, कभी नहीं भी होता था, कभी धक्के भी पड़ जाते थे, लेकिन मेला खूब लगा हुआ होता था। वहाँ पे भी उन्होंने एक दफ़ा कुछ सूरत हाल ऐसी बनी थी कि उन्होंने कहा था कि तमाम कारकुन लिबर्टी चौक गुलबर्ग पहुँचे। लाहौर का एक मरूफ मकाम है लिबर्टी चौक, वहाँ पे आप पहुँचे, वहाँ पे मैं बड़ा एक अहम ऐलान करूँगा। और वहाँ पे उन्होंने जेल भरो तारीख का ऐलान कर दिया था और खुद किलानुमा अपने घर में आकर बैठ गए थे। खुद तो गिरफ्तारी नहीं दी थी, बल्कि गिरफ्तार करने उन्हें लोग गए। 2 दफ़ा पुलिस गई तो पुलिस की वहाँ पे इतनी खातर मदारत हुई थी कि वहाँ पे लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करना पड़ गई थी। तो ये बातें तो चूँकि पुरानी हैं, मैंने दोहराना नहीं चाहता। बात सिर्फ एक लिंक करना चाह रहा हूँ कि जेल भरो तारीख का ऐलान उन्होंने उस वक्त भी किया था तो कारकुन तितर बितर हो गए थे, नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त खुद बाहर थे इमरान खान, लेकिन अपने आप को बचा रहे थे जेल से। जो भी उनको गिरफ्तार करने आता था वो मज़ामत हो रही थी पूरी, तो कारकुनों को कह रहे थे आप गिरफ्तार हों, जेलें भरें। शायद इस वजह से वो उन्होंने उनकी काल पर कान नहीं धरा था। उसके बाद एक जलसा भी उन्होंने रखा था, वो भी उसकी सूरत हाल आपको पता ही है, वो भी फ्लॉप हो गया था। आज चूंकि वो गिरफ्तार हैं, खुद जेल के अंदर हैं, अब वो अगर उन्होंने कॉल दी है तो उसकी कॉल की नोयत क्या हो सकती है उसका तो आने वाले वक्त ही बताएगा। मैं यहाँ पे बैठ के पेश किया आपको कुछ नहीं कह सकता कि ये तारीख अगर उन्होंने ऐलान किया, क्योंकि धमकी ये दी है कि लाहौर का जलसे के मैंने उनका कहना मकसद यह है कि रुकावटें डाली जाएंगी और मुश्तिल होंगे कारकुन, जब मुश्तिल होंगे तो मेरी जो कॉल होगी उस पर लब्बैक हो जाएगा। मकसद ये थोड़ी सी अफरा तफरी होगी, इंतशार तो पहले ही है, फसाद तो पहले ही, हंगामा सा बपा है, आपको ये तो पता ही है, और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और रंग भर जाएगा। कहने का मकसद उनका ये था। लेकिन जो सवाल हुए ना साफियों की जानब से इमरान खान से, 2 सवाल बड़े अहम हैं। सवाल तो बहुत हुए हैं, खबर तो काफ़ी लंबी है, गुफ्तगू उन्होंने बहुत की है, पूरा मौका उनको मिल रहा है साफियों से गुफ्तगू करने का। ये पहले सियासी असीर हैं जिन्हें, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ अपने किसी पुराने व्लॉग में, कि पहले सियासी असीर हैं जिन्हें जेल में बैठ के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है रोज़ाना ही तकरीबन। कल भी हम बात इसी मौजू पे कर रहे थे। कल उन्होंने बात की थी कि 3 अंपायर्स के लिए ये आईनी तरामीम लाई जा रही हैं, और आज भी उन्होंने इससे मिलती जुलती बात की है कि जो आईनी तरामीम लाई जा रही है, वो चूँकि सवाल किया था एक साफ़ी ने, सवाल वो आईनी तरामीम के हवाले से नहीं था, सवाल था कि जो आईनी अदालत कायम हो रही है आप इसके हक में हैं या नहीं।
تو عمران خان نے وہ اسپیسیفک جواب دینے کی بجائے کہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے نا، تو یہ تو جنرل فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت توسیع کے لیے اور مجھے جیل میں رکھنے کے لیے لائی جا رہی ہے، تو اور اسے ہم نہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا جو بڑا اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک صحافی نے سوال کیا ان سے کہ سیرت کانفرنس میں جب قومی ترانہ، پاکستان کا قومی ترانہ سنایا گیا تو افغان کونسلر اس پہ وہ احتراماً کھڑے نہیں ہوئے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا بھی انہوں نے براہ راست جواب دینے کے بجائے اس کو اس طریقے سے گھمایا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کہ بہت اور بھی بڑے ایشو ہیں یہاں پاکستان میں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو آپ سوال بنا کر ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، سوال جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان میں اور بھی بہت ایشو ہیں، کسی اور ایشو پہ بات کرو، کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا۔ یہ جو سوال ہے وہ کہتے ہیں نا ٹائمنگ اور اس کی سوال کی اہمیت یہ بڑی وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ بڑی ٹائم پہ یہ سوال تھا کیونکہ جو جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں بھی قومی ترانہ ہوا تھا اور قومی ترانے پہ ان کے قائدین کھڑے نہیں ہوئے تھے، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی، ہماری یہ ویڈیو موجود ہے، جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج پھر صحافی نے سوال کیا، شاید اسی حوالے سے کیا، کل جو سیرت کانفرنس ہوئی ہے اس میں افغان کونسلر کھڑے نہیں ہوئے احتراماً قومی ترانے پہ، اس پہ آپ کا کیا رد ہے؟ وہ چلے افغان ہیں، اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے، انہیں نہیں ہے احترام ہمارے قومی ترانے کا، ویسے تو سفارتی آداب میں آتا ہے، یہ سفارتی آداب بھی ہے۔ اور وہ افغانی جنہیں ہم گزشتہ 40-50 سال سے جھیل رہے ہیں، جنہیں ہم نے روس کی لڑائی سے بچایا ہے، جسے ہم نے نیٹو فورسز کی ظلم و ستم سے بچایا ہے، جس کے لاکھوں افغانیوں کو ہم 40 سال سے پناہ دیے ہوئے ہیں، اپنے مہمان ہیں، سر آنکھوں میں بٹھایا ہوا ہے، اپنے بچوں کا نوالا، اپنے بچوں کی غذا انہیں کھلا رہے ہیں، ہم ہر قسم کی ایک آزاد شہری کی سہولتیں یہاں پہ انہیں میسر ہیں، وہ یہاں پہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں ان افغانیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ پھر بھی نہیں کھڑے ہوئے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں اپنا ذاتی بتاؤں کہ میں کسی کے گھر کا نمک بھی کھا لوں، اتنا چھوٹا سا بھی احسان کوئی مجھ پہ کر دے، وہ میں زندگی بھر نہیں بھولتا۔ کسی کا اگر نمک کھا لوں، اس کے بعد وہ 20 زیادتیاں مجھ سے کر لے، میرے ذہن میں بدلہ نہیں آتا کہ میں اس سے بدلہ لے لوں یا اس کا میں برا مناؤں، نمک حلال نہیں کرنے کی کوشش کرتا۔ افغان جو 40-50 سال سے ہمارا نمک کھا رہے ہیں، اس کا یہ اگر ثمر دیا افغان کونسلر وہ دے رہا ہے، تو میں اس کو گلا تو اسے کوئی نہیں کروں گا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے انسان کی سرشت ہوتی ہے، جو عادت ہوتی ہے اس کا، وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ لیکن عمران خان سے جب سوال ہوا، تو عمران خان تو افغانی نہیں ہے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اور دوسری اپڈیٹ یہ تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا ہے۔ خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، مخصوص نشستیں اب بدل نہیں سکتی، پارلیمان سپریم ہے، آئین سپریم ہے، جمہوریت کے لیے سارا کچھ پارلیمان کرتی ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے تشریح کرنا، نہ کہ آئین تبدیل کرنا۔ اور اس لیے اچھا، یہ ان کے خط میں یہ چیز نہیں ہے جو میں نے یہ کہی ہے، خبر تو نیچے موجود ہے، آپ پڑھ لو گے، اس میں یہ ہے کہ اب یہ نشستیں تبدیل نہیں ہو سکتی، جو فیصلہ پارلیمان نے کر دیا ہے وہ ہو چکا ہے، وہی ہے، کیونکہ جو ایکٹ ہے نا الیکشن ایکٹ، اس میں ترمیم ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ نے کی ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ہے۔ 14 ستمبر کو اپنے فیصلے کی وضاحت کی تھی سپریم کورٹ نے، اور وارن کیا تھا ایک قسم کا، اس کو آپ یوں کہہ کہ ایک دھمکی سی تھی الیکشن کمیشن کو کہ اگر اس نے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا تو آئین کے مطابق اسے اس کے لیے تیار بھی رہنا ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ 12 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا، 8 رکنی بینچ تو تھا 13 رکنی، 8 ججز کی بھاری اکثریت سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں اسے دی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے چونکہ اپنا حلف نامہ دیا ہے کہ ہم منسلک ہیں اس پارٹی کے ساتھ،
تو انہیں وہ نشستیں یہ جو وہ ممبران قومی اسمبلی کے حوالے سے یہ بات ہے جو کہ آزاد جیتے تھے لیکن سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے، اور یہ اپیل سنی اتحاد کونسل لے کے گئی تھی کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. تو ایک جج کے ریمارکس تھے اس میں کہ سنی اتحاد کونسل کون کیا ہے، یہ پہلی دفعہ نام سنا ہے. یہ سیٹیں پی ٹی آئی کیوں ہیں، پی ٹی آئی کو دی جائے، حالانکہ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت اس الیکشن میں موجود نہیں تھی. پی ٹی آئی کا کوئی انتخابی نشان نہیں تھا. پی ٹی آئی کے انتخابی نشان پر کسی شخص نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، نہ جیتا. لیکن فیصلہ چونکہ آ گیا تھا، اور یہ جو پارلیمنٹ میں جو تبدیلی ہوئی ہے نا، جو ترمیم ہوئی ہے نا، اس فیصلے کے بعد ہوئی ہے. اب قانونی ماہرین جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ میں ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کا جو ماضی پہ بھی اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ یا جس دن سے یہ ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد اس کا اطلاق ہوگا. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ چونکہ پہلے آ چکا تھا، تو نشستیں پی ٹی آئی کو ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ ماہرین بحث کر رہے ہیں. یہ ہم چھوڑتے ہیں ماہرین پہ. آپ سے میں یہاں پہ لوں گا اجازت. 2 اپڈیٹس تھی، 2 آپ تک پہنچانی تھی، وہ میں نے آپ کو پہنچا دی. آپ کا بہت بہت شکریہ.